guys. Today we are here sa Oh Delicious French Bakery. Basta this is the place, guys. French man siguro lang kung ano. I had egg benedict. Okay lang. 8 out of 10. Pero I have this brownies. Let me show you guys. I'm not sure if you can see it. Hala. 100 out of 10. So good. And we have here Ems, Aye, Michael, Lorraine, Ivan, Kenji. What's yung ikaon, Kenji? Full breakfast. And how is it, man? I'll give it 9 out of 10. 9 out of 10. Ikaw, Van? Ano sa'yo mo, ha, Van? Ham and cheese. How is it? I give it 6 out of 10. Why? Kinilisan ko inkit sa pan. Guys, ayaw i-bash si Ivan, please. 6 out of 10 daw. Lahi-lahi dito sa mga taste buds. So, mao to kay Ivan. Ikaw, Fernie, ano sa'yo, Fernie? Carbonara. And how is it? And then caramel latte. Carbonara, it's 9 out of 10. 10. With a coffee. Si Michael. Ano sa'yo, Michael? Like Guys, from full the breakfast. freshly cut. Right from the backyard. How is it, man? Okay ra. I had the Frenchie. 9 out of 10. And how much was it? 9. It's not that expensive. Did you know the Actually, price? this is 385. How much? 385 lang siya. 385. Good for 3 days na niya siya. Yung full breakfast, how much yung full breakfast? 375. 375. Okay lang. Ikaw, M. Ano yung sa'yo, M? Carbonara. How is it? 9 out of 10. Oy, 9 out of 10 carbonara. Why though? Uy, ako ra jud ang naghatag diri og kanang perfect 10, which is ang brownie. Brownies. Brownie? Brownies. Mabash pa man siguro tad room for growth. Dito din mag-vlogger day, no? Okay lang, anad ako. Yung service, okay naman yung service. Yung price ng mga food nila is okay naman. Not too expensive, not too cheap. Yung location, okay naman, pero masyadong crowded, lalo na kapag mga lunchtime. Guys, why lang may akong mga kuyog na ka-vlog? Dili sila mo participate. Ayaw ninyo i-bash kasi? Kani ang dili i-bash. 6 out of 10. Honest opinion. Ano? Alam ko na. Wait. From the top. What happened? Say text. Sino ang nag-text? Sino nag-text? Wala ko kabasa kay. Si Ivan naman to ang nagunit sa cellphone. Yata ni Ams, sa kong diana, i-open. Tapos may message, nigawas, yakabutang Maxwell, akong Maxwell. Tapos pagbasa na ko sa message kay Send TTV. Tapos ay sad face. Kakita nga phone ako, ah? Dili. Kuya Juan! Wala ko na. Ayahan de ay. Yang phone. Sa iyong Instagram nag-message. Kuya Juan si Kenji. That's something I can control. Anyone can send me a message lang. Would send TTBB. Ay, ang kachat. Wala nga yung titi niya. Send TTV. Naman sa notification. Nigawas mo siya. So, lesson learned. Next time, dapat i-ano mo na. Ayaw pa sa yung phone. I-mass imong message, ah. Pwede ba na? Okay ra magbuto kay dili man to ako ang nag-message, dili man to ang nag-message. Dili man to ako makontrol. But if you want one, just send me a message. Mo send mo sa di man ko selfish. I-share niyo mo yung lawas. Kailangan mong picture, video. Mo send ra jud ko. Share your blessing. Your body. Your body. Kaya ang lawas, Hinuluman lumandra. Kaya, gusto mo gamit. Ipagamit. Yata. If mag-vlog ka, Kenj, unsa imo ang content? Ako ang travel vlog. Travel vlog. pero wala yung tingay. Hi! Amang-amang lang. Muana ra ka. Mabuhay! Go for it, son. Ivan, kung mag-vlog ka, unsa imong content? Ha? Lifestyle.
Lifestyle. Fashion. Fashion. Ay, bitaw. Angay. Pwede ko mag-vlog ka. Anong content mo, Frenny? Food? What else? That's one sinablo mo na mag-travel. Food na lang. Ay, unsay mo hang content? Kunya ako mag-upload I'm into ko travel vlog, I'm into lifestyle, yun na lang. Sports. Ay, nadyo ka ng mukha ng tubag ang influencer. Correct. Kanang ready. Atake. Ikaw, M. Business. Ay! Pero bugog mat. Wait lang. Ano si M? Open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Yung 1,000 mo gagawin nating 1 million in 1 week lang. Pero may kaso ka. Alam ko na yung Kapag yung 10K mo, gawin natin 10K ko. Ano dito? Daghan kang follower, NBI, FBI. Like, hinahanap ka talaga ng mga tao. Kasi may reward. Say bye. Bye. Nga mo, anak din ka, oh. Ay. Wala ko mag-vlog ko, wait, tingko gay lagi. Pwede na nun dahil. Pwede na dun. Na-enjoy nga na lang. Pagkala na ako. Nga mo, anak ka na mag-sign language ka. Hindi, sa toy mo. Mabash ka. Mabatupik ko. Pero kung mag-vlogger ka, no, dapat ready pud ka sa mga criticism, kanang bash. Ayun ang pansin na dahil drawing. Kaya kung kuhan ka kanang hinay bito kay kagloob, dali ra bito Actually, ma-affected. ma-appreciate ako. Katong ako na upload din ako ng camping. Kami mag-message naman like, paano po kayo pumunta doon? Overall, mag-reply ko lang. Ano ba? Basta ako i-reply ano? No? Na-reply lang. Dapat naka-VA kay kapulong ko mo reply. Wow. Ikaw na lang may hire. Oh, sige. $3 per hour. Ka-business-minded, uy. $3 per hour, pero 1 hour lang per day. Sakto gid Nautitiway ka. ng the rest. Sakto gid ka nang imong 10K, mahimong 10K niya. Okay, bye na, balik. Bye na, Ken. Bye. Dapat mo touch juga kay para mo kuan siya kanang mo block. Bye.